Est-ce que vous voyez les choses ou non? d'accord monsieur. معناها اذا الجمعه الجايه نقرا اون لين نعملوا مره اخرى دونك دوت نت اي دونك معناها اون برانسيب احنا بالسيونس هذيك نكونوا كملنا اما نجي vous ajouter donc une séance à la fin donc la dernière semaine pour faire l'évaluation de projet que je vais vous donner donc cette semaine là ça va être pas un projet très grand donc خاطر علاش المشكله معناها انا ساعات جو بونس معناها نعطيكم البروجي هذا اللي احنا كنا سوم اون تران دو ترافايي معناها فو كري لانترفاس اكسترا جو بي لونريشير نزيد فيه حوايجات كونيكسيون اكسترا دونك حوايجات وبيتاتر دونك سا بيتاتر بلي جوست معناها اسهل برشا ليكم انتم يمكن ياسر نعمل هكاك مش عارف معناها والا دونك اني معناها جو فو دون اون نوفيل انونسي اي فوز اللي ترافايي دونك لو بروجي Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran ou j'ai pas encore partagé? لا monsieur pas encore. شكون قاعد يخدم مثل اكزامبل مش وومب؟ هذا مسيو. Oui, donc exemple, donc معناها sous WOMP il y a le dossier donc 3W, sous exemple donc il y a exemple donc htdocs. Donc إذن l'équivalent de 3W donc c'est htdocs. Ben, on est en train de voir mon écran maintenant. Monsieur, pas encore. Pas encore, ben, mais c'est. Êtes-vous en train de voir mon écran maintenant? لا مازال كحلة. أنا كونكسيون يا تعبي عندكم يا عندي. ديجا هو تبدل التيمز عمل تيمز تبدل. اي فما ميساجور صارت هكا. وي مش نفس الانترفاس. مش عارف انا معناها انا عندنا في الويندوز سي با لا ميم انترفاس كو في اللينكس ماشي هي بيدها في الاوبنتو. Êtes-vous maintenant en train de voir mon écran? التو امبوسيبل. نعاود زعمل البارتاج هو يجيكم معناها اللي اون كور ولا لا؟ تجينا اللي انت بارتاجيت اما هي بالكحل معناها مازلت ما ظهرتش التصوير. باش نعاود لحظه برك دونك جي في ريبيتي سي ميو. باهي الوامب يشعلكم بشنو هو اورونجي وبيان دونك احمر. مسيو كي ننزلو تخرج هكا الفيشي. لا باش يشعل ما هو عنده تروا كولور روج واورانجي اي فير. لو روج دونك بور دير il n'y a l'orange pour dire qu'il y a quelques services qui sont fonctionnels et des autres non. Et donc le vert donc pour dire que tous les services sont fonctionnels. يخدم بالفير اما كي تكليكي عليه بالدروات ما يخرج لك شيء. بالدروات تخرج فenêtre exit فيها وتيرا دونك باهي جيبي vous montrer. Êtes-vous en train de voir mon écran maintenant? Oui. C'est très bien. Donc كيف هنا par exemple il est en train donc يشعل قاعد يشعل بالورانجي خاطر il n'a pas encore initialisé tous les services. Vous voyez il est en train d'initialiser معناها deux services two of three services running. Donc il reste 3. Donc car le WAMP fait combien de services? Il y a 3 services. Donc au niveau de WAMP qui sont quoi? Donc le PHP MyAdmin, donc MySQL et donc Apache Tomcat. Donc pour donc gérer donc ce WAMP là avec le bouton gauche, vous cliquez sur cette icône là avec le bouton gauche. Il va vous afficher un menu contextuel. فيه لي 3 سيرفيس. اذا يشعل بالاخضر اموركم واضحه.
كان موجب بالاخضر معناها اذا بالاحمر ولا بالاورنجي معناها راهو il y a un problème. مسيو يشعل بالاحمر اما راهو كي تكليك عليه ما يجي شيء معناها. لا من المفروض امورك واضحه، ما دام يشعل بالاخضر شنو تعمل؟ امشي او نيفو دو نافيغاتور واكتب لوكال هوست، اكتب لوكال هوست ويساي دو فوار دونك كاسكو تي ا. لوكال هوست كهو. اي لوكال هوست، والا تنجم تزيد البور كيف هنا مثلا يلزمني شنو نعمل؟ انا جوست ما كملتش هو الانيسياليزاسيون جو كروا دونك نجرب نكتب. دونك انا مثلا وقت نعمل لوكال هوست دونك معناها جي في با افوار ان ريزولتا. مسيو تخرج لي اوتي و بروجي وي معناتها سي بون. لحظه بركه مش باش نوريك شو يخرج لك بالضبط. جوست ان انستون استناني لحظه. البيسين تاعي رزين شويه. Donc, par exemple, en écrivant, ah, voilà, donc vous voyez à quelle minute on a affiché. Le PC intérieur est joué. Donc, en cliquant avec le bouton gauche, en principe, vous allez voir donc ce menu, le menu head. لا انا مسيو هذيك ما يخرجليش اللي انت يخرج لك. فوالا باهي تو نشوف معاك لحظه بركه. دونك بار اكزومبل بالنسبه لي انا شنو صارت لي مشكله وين المره اللي فاتت ما خدمليش علاش؟ خاطر عندي مشكله او نيفو دو اباش، لان الاباش بار دونك بار ديفو il travaille avec le port 80 ولا 80. انا ce port là il est réservé à internet information system donc IIS donc تاع مايكروسوفت. مثلا كي نكتب لوكال هوست il va m'afficher, voilà, vous voyez, donc c'est IIS Windows. Donc il va m'afficher la fenêtre de IIS Windows. ordinateur على الاخر. Voilà, donc en cliquant sur ça, vous voyez, donc je vois Internet Information Services. Donc, معناها le port a été déjà réservé donc à ce serveur-là. Donc ça, c'est un serveur qui est équivalent à WAMP, proche de WAMP, لأن الWAMP يعمل أكثر شوية مع خاطر يجار donc le MySQL, etc. Donc هذا juste c'est un serveur d'application. Le WAMP il a un serveur d'application, un serveur donc de base de données et donc un gestionnaire. Donc vous voyez, j'ai le PHP admin, j'ai etc. Donc إذن si je vais remédier à ça, donc il suffit d'aller donc au niveau de Apache et vous sélectionnez le fichier donc http config, httpd donc config, httpd config, et vous pouvez configurer votre serveur et modifier donc le port sur lequel il est à l'écoute. Est-ce que vous y êtes? Je vais vous montrer ça pour ceux ayant donc ce problème-là. Donc juste dans ce fichier-là, vous cherchez listen, donc un CTRL F et vous cherchez le mot listen. Voilà, listen et donc vous allez trouver donc ces deux lignes donc qui sont listen. انا رجع لي البور 81 هذاك علاش ما خدمليش. Voilà donc اذا لا 81 ça marche المفروض 81 en principe ça marche. لحظه en principe ça marche. مش عارف علاش هو لحد اني pas démarré. Donc مثلا vous pouvez modifier donc votre port. مثلا نحب نبدل البور نتاعي au lieu de 80 vous allez trouver par défaut هكا باش تلقاو 80 والثانيه كيف 80 par défaut. Donc vous pouvez donc modifier مثلا البور en cas où vous avez donc un conflit de port. مثلا vous pouvez choisir un port qui n'est pas utilisé مثل 90-80. Mais si après avoir donc effectué ça, vous sauvegardez ce fichier là, CTRL S, et par la suite donc vous retournez à votre donc WAMP et avec le bouton droit, avec le bouton gauche, je m'excuse, avec le bouton gauche et donc vous sélectionnez Restart All Services pour qu'il prend en considération les modifications que je viens d'introduire. Donc il y a un Restart All Services. Et il va donc redémarrer, vous voyez, donc il est en rouge, et puis donc ça va être donc en orangé lorsqu'il démarre au moins un service. Donc rouge, maintenant il n'y a aucun service qui n'est pas démarré. Vous voyez donc none of 3 services running, donc aucun service qui est démarré. Voilà, donc lorsqu'il démarre au moins un service, vous voyez donc ça passe à la couleur
donc orangé, et puis donc s'il devient vert, tout est bon. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre problème à part ce problème de port? La demoiselle qui m'a dit donc qu'elle a eu un problème. Où est-elle? شكون اللي قالت لي عندها بروبليم؟ معنا ظهر لي طفله واحده اللي فرح. نو سي فرح. Êtes-vous en train de m'entendre, s'il vous plaît? Êtes-vous en train de m'entendre? Qui a rencontré le problème? Qui m'a dit donc qu'elle a un problème au niveau de WOM? شكون؟ آمنة ظهر لي خرجت. معناها صار لها مشكله في الكونكسيون. باهي تو جو فوار افيك ال لورسكال ريتورن. باهي عندنا بطيء ياسر الويندوز اللي عندي، دونك معناها مزيان لو يحب باش يعمل رانينج معناها سي توتي بون. من المفروض دونك سي فوز افي موديفيي دونك كيف هنا دونك البور جوست فو تابي كوا لوكال هوست 2.90.80. donc le port que vous avez introduit dans votre fichier, et donc dans ce cas-là, donc si tout est bon, il va vous emmener dans la page de WAMP Server. Donc WAMP Server. Si vous obtenez donc la page de WAMP Server, tout est bon. Mais ça c'est pour la configuration de WAMP en principe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de la configuration de WAMP? C'est bon? C'est bon. Donc passons maintenant donc à notre TP. Donc voilà l'énoncé. Donc j'ai lu partager. Ah voilà, il va m'afficher. Donc voilà, si vous obtenez donc cette page là, donc c'est bon, tout est bon, tout est bon. Donc vous avez obtenu, voilà, donc j'ai quelques projets donc dans le 3W et tout est bon. Donc si vous voulez accéder au dossier donc 3W, il suffit de cliquer avec le bouton donc gauche, et donc vous sélectionnez 3W directory, donc répertoire 3W, ou bien je sais pas repository 3W, il va l'appeler بالفرنسي ولا مش عارف. إذا عندكم la version anglaise donc ça va être 3W directory. 3W directory. Et dans ce dossier-là, donc vous allez placer donc vos projets. Donc vous allez placer donc vos projets donc dans le dossier 3W pour que vous puissiez donc l'exécuter par la suite. Donc ceux donc travaillant avec example, donc ils doivent chercher le dossier htdocs, donc htdocs. Donc dans l'installation de exemple, donc c'est de point exemple, je crois directement donc htdocs, et c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de ce 3W. C'est clair? Est-ce que vous y êtes? C'est très bien. Passons donc à notre exercice. Donc voilà donc l'exercice. Ah, c'est pas ça. هذا من بعد, donc on va le voir. Ben, l'exercice est le suivant. Donc TP numéro 2, donc PHP, et ça contient pour le moment, donc ce TP là contient un seul exercice. Donc cet exercice, donc on va utiliser dans cet exercice donc le tableau associatif. Donc les tableaux associatifs, donc ici on va utiliser un tableau associatif donc bidimensionnel. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut donc afficher le calendrier de donc 2021 donc de la manière suivante. Donc donc pour chaque mois, on va afficher quoi? Le calendrier, mais juste on va ajouter pour chaque mois donc le nom de jour, donc le nom de jour, le nom de jour, donc, et on va afficher donc ce calendrier là. Donc on va utiliser les tableaux associatifs. Donc est-ce que vous avez une idée c'est quoi un tableau associatif? عطاولنا في الكور هذا راه قلنا نخدموه. هذا معناها الاكزرسيس هذا عطاه لكم في الكور. هاي وخدمتوه؟ انا خدمت. باهي سي تري بيان، تو ميو. باهي احنا لما حلا معناها عندك فكره على التابلو اسوسياتيف. اي
باهي ممتاز جدا. Donc اذا les tableaux pour les autres est-ce que c'est bon pour les tableaux associatifs? مسيو تنجم تفسر هذه شوية؟ Voilà, ben, on va prendre un exemple donc beaucoup plus simple que ça pour mieux comprendre donc ces tableaux associatifs. Donc les tableaux associatifs, donc vous créez donc à fur et à mesure donc vous créez un nouveau donc fichier sous donc votre éditeur donc VS Code. Donc ça va être new file et on va l'appeler par exemple donc associative table example et on va l'enregistrer dans le 3W. Donc ça va être CTRL S, CTRL Save As. Voilà, donc ça va être, on va l'enregistrer au niveau de WOMP. Et donc le dossier 3W. Dans le dossier 3W, donc, et je vais l'appeler par exemple donc associative. Associative tab example 1 مثلا نجيب example 4 عندي انا يقول. Et donc on va donc parler un peu des tableaux associatifs. Donc des tableaux associatifs. Donc vous pouvez donc je l'ai enregistré, je m'excuse. Donc en principe on doit enregistrer donc notre fichier donc sous le format donc PHP pour qu'il prenne donc sous forme de donc fichier donc PHP et non pas j'ai oublié d'ajouter donc l'extension. Voilà, donc ça c'est pas .txt, donc n'oubliez pas surtout l'extension. Donc c'est .php. Et vous sauvegardez. Voilà. Donc, et vous générez donc le fichier, donc le code HTML et entre les balises donc PHP, on va donc réaliser un petit exemple donc pour mieux comprendre donc ces tableaux associatifs. Donc, pour les tableaux associatifs, donc ce sont quoi? Les tableaux associatifs donc stockent l'information sous forme de quoi? Sous forme de key value, clé valeur. C'est en quelque sorte donc l'équivalent de quoi? L'équivalent des dictionary. Donc, est-ce que vous avez fait un peu de Python? Non. Ben, donc, est-ce que vous avez vu, Michel, au niveau de Java, la collection donc hash table? فما هاشتاج وما بسيط. عملتوا كان هاشات ما بسيت هاش ماب عملتوا هاش ماب hash map, voilà. Eh, عملنا monsieur. C'est très bien. Hash map, comment elle stocke l'information? Donc le hash map. Le hash map, il stocke l'information sous forme de clé valeur aussi. C'est clair ou non? Oui, monsieur. JSON aussi, comment il stocke donc l'information? JSON. On a vu ça donc lorsque nous avons manipulé les objets donc en JavaScript. Et la première méthode que j'ai montrée donc pour créer donc les objets en déclarant donc juste une instance. Donc c'est clé valeur. Donc je mets la clé et deux points sa valeur. Donc voilà donc les tableaux associatifs ils travaillent ainsi. Donc on va prendre donc un exemple of associative table. Ben, on va le mettre donc pour le code PHP donc c'est entre des balises donc point d'interrogation donc PHP et donc la balise fermante donc point d'interrogation balise fermante et donc les commentaires je peux le mettre soit entre double quote soit avec dièse donc et ça va être donc par exemple example of associative donc array. Et on va essayer de manipuler un peu donc ces tableaux associatifs. On va voir donc comment on peut afficher donc la liste des clés, la liste des values, comment on peut créer un tableau de tableaux, etc., etc. Donc on va faire donc un exercice beaucoup plus simple que l'exercice qui est proposé. Donc pour déclarer donc ces tableaux associatifs, on a dit donc que les tableaux associatifs donc ils fonctionnent via quoi? Via donc la notion clé qui value. Key value.
Donc, pour déclarer donc, un tableau associatif, donc je déclare donc, des variables. Vous savez tous donc, que donc, en PHP, donc, les variables sont toujours précédées par quoi? Par $. Par $. Par exemple, je vais créer un tableau associatif qui va stocker quoi? Les notes des étudiants. Les notes des étudiants. Donc, et je vais dire, donc voilà, la clé va être les noms des étudiants. Et donc, la valeur va être quoi? C'est la valeur de, c'est la note ou bien c'est la moyenne. Donc, par exemple, je vais dire, voilà, ce tableau marque. Le tableau marque. Donc, marque égale, c'est quoi? C'est un tableau. Donc, voilà, c'est un array. Array of quoi? Donc, c'est un array qui est quoi? Donc, formé par clé valeur. Donc, par name. Et pour chaque name, je vais associer quoi? Je vais associer sa valeur. Donc, le symbole d'association, ça va être la flèche. La flèche. Donc, ça va être, donc, par exemple, je vais dire, le premier étudiant, donc, il s'appelle Ahmed. Donc, sa moyenne, maintenant, donc, c'est 15.7. Donc, le deuxième étudiant, par exemple, donc, s'appelle Boshra. Sa moyenne, par exemple, donc, c'est 17.2. Et par exemple, donc, on va ajouter un troisième. Et ça va être Mohamed. Et voilà, donc ça va être par exemple donc sa moyenne 19.9. Voilà, donc ça c'est donc comment on peut créer donc un tableau associatif. Donc pour créer donc un tableau associatif, donc c'est très simple. Donc c'est vieille. Ah, j'ai effacé la marque. Donc $marque. Un array. Est-ce que c'est clair? Donc vous voyez, donc ça c'est la clé. Et ça c'est la valeur. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Talent Json, il utilise quoi? Oui, La notion quoi? De points. Donc, au niveau de Java, c'est quoi? C'est .7. 7, je donne le premier paramètre, la clé, virgule, le deuxième paramètre, donc la valeur. Et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez les choses? oui, monsieur, c'est bon. Bien, pour créer donc ce tableau-là. Supposons par exemple que je veux afficher la moyenne, par exemple, de Boshra, par exemple. Marque of. Comment on peut faire ça, hein? Pour afficher une valeur. Oui. Comment on fait ça en PHP? Soit avec echo ou print. Echo ou bien print. Echo, donc, elle est plus riche car echo, donc, elle a plus de possibilités. Elle peut même accepter plusieurs paramètres, etc., etc. Et soit avec print. Donc, les deux, donc, ils peuvent donc, afficher des des valeurs. Donc, c'est l'équivalent de quoi? De document.write. Document.write. Donc, ça va être, par exemple, on va utiliser echo. Et si je vais afficher donc la moyenne de Boshra, donc je vais dire par exemple, Boshra has. Donc, comment je peux dire la concaténation en PHP? Quel est l'opérateur de concaténation? Point, c'est très bien, voilà. Donc, c'est le point. Donc, voilà. Et je vais dire donc sa moyenne. Comment je peux accéder à la moyenne? $marque de Bosch. C'est très bien, voilà. Donc, via la valeur de la clé. Via la valeur de la clé. Donc, il suffit d'avoir la clé pour accéder à la valeur. Donc, ça va être aussi exactement ça. Donc, $marque. Et entre donc crochet, je vais placer quoi? La valeur de la clé. Boshra. Et par exemple, donc, si je vais retourner à la ligne, donc je peux concaténer quoi? La balise BR pour retourner à la ligne. Donc, ça, c'est pour donc, echo. Donc, echo, donc, elle peut prendre plus que paramètre. Je peux même remplacer ce point-là par virgule pour dire, voilà, ça, c'est le premier paramètre. Donc, il va réaliser ce premier affichage et puis, il va réaliser un deuxième affichage. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Par contre, si je vais faire les mêmes choses donc avec print, donc avec un CTRL D,
Donc, avec print, donc, je ne peux pas donc, garder la virgule. Car print, elle ne peut prendre qu'un seul paramètre. Et print retourne un entier, etc. Il y a quelques différences entre les deux. Dans ce cas-là, donc, je dois garder le point. Donc, car print, elle doit avoir un seul paramètre, une seule chaîne. Par contre, ici, elle a combien de chaînes? La première chaîne, virgule, la deuxième chaîne. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Ben, si on veut maintenant donc afficher la liste de tous les étudiants, donc non moyenne pour chaque étudiant. Comment on va faire ça? Comment on peut faire ça? C'est une fonction prédéfinie فيها array keys نجموا نباركوريو التابلو هذاك بالبوك for each. Ben, والا ثم une autre صحيح. Donc avec for each on va travailler avec for each. Il y a print r, il y a print r. Il y a une fonction print r tirbar. Donc voilà, print bar r, elle permet d'afficher donc un tableau donc associatif. Ben, خلينا نعملوا ça avec for each et on va passer par la suite à la deuxième version. Donc ça va être si je vais donc réaliser l'affichage avec for each, donc ça va être for each. Donc for each, donc vous pouvez choisir donc ce choix-là. Pour donc il vous génère donc le code, il va vous rappeler donc le code. For each, voilà, donc vous voyez, donc pour chaque variable, vous donc donnez le nom de votre tableau, marque. Pour chaque donc marque, mon tableau il est organisé sous forme de quoi? De clé valeur. Vous voyez, clé valeur. Donc ça va être as sa structure qui est quoi? Clé flèche valeur. Donc vous voyez, clé flèche valeur. C'est clair? Donc, je peux même, si vous voulez, je peux dire, donc pour chaque X, X, ça remplace quoi? Ça peut être dans la première itération, c'est Ahmed, dans la deuxième itération, c'est Boshra, et ainsi de suite. Donc, et voilà, donc ça, c'est X value, par exemple, je vais l'appeler. Donc, et la valeur de X, donc ça va être quoi? Dans la première itération, c'est 15.7, dans la deuxième, 17.2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est clair? Et on va, par exemple, donc afficher donc le nom et donc la valeur de la clé et donc la valeur la variable. C'est bon? Aslam, monsieur. Aslam. Monsieur. Oui. Oui, demoiselle. الميكرو نتاعك مسكر. شكون هي اللي تتكلم؟ انا كيما بوزي لي كيسيون. مش امنه الكونيكسيون كانت لا تيمز ما حبش يخدم عندها ابارمون توا رجع. باهي دونك تو حاليا ماهيش كونكتي اصلا امنه. لا مش اويني امنه فهدي امنه جالسه. فوالا. مسيو في مشكله ما عرفتش شنو هي تيمز ما قاعد يدخل فيه ويخرج ويقعد متبلوكي الميكروسوفت تيمز. معناها اكسيدي في لو ديموزيل. معناها كليكي على اللين معناها حلها بالنافيغاتور اليوم. حالته بالنافيغاتور انا توا، اما كي نقعد حالته بالنافيغاتور توا خرجني. انا كنت قاعده لهنا فريقش قاعد يعمل لك في ميزاجور ولا حاجه؟ ماهوش قاعد يعمل لك في ميزاجور. ريديماريت مرتين البيسي يقعد يتحل وبعد يولي بلاكه بيضاء وكها ما يتحلش. قاعد يعمل لك في ميزاجور هذاك السلا بيدير. يعني حالا نصير بالنافيغاتور ما نعرفش اسكو انت عملت الغلطه وريتهم كيفاش يعملوا الوامب نرجع لهم بعد. لا تو نرجع لهم بعد شويه، تو ممكن نخليهم يعملوا الاكزيكسيون نرجع لك ديموزيل. حاول تكتب معنا الكود وكهو سي بون. باهي داكوغ باهي. Donc for each donc marque as donc x flash donc x value, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, donc ça va être écho et on va par exemple donc afficher voilà donc dollar donc la valeur مثل نجم نكتب ميساج كان نحب. donc je vais écrire par exemple donc student name et voilà donc concaténation donc $x. Et virgule, je peux donc mettre virgule et les autres paramètres. Donc ça va être
donc student mark deux points. Et je vais afficher quoi? La valeur donc de student mark. Donc ça va être un point donc dollar x value. Donc dollar x value. Voilà. Donc dollar x value et donc on peut par la suite donc concaténer quoi? Donc concaténer donc BR. Pour retourner à la ligne. Et voilà, donc on va afficher donc pour chaque donc étudiant donc son nom et sa marque. Essayez de faire donc l'exécution. Pour faire l'exécution, donc il suffit d'enregistrer donc ce fichier-là dans 3W et nous avons déjà fait ça. Donc nous avons déjà enregistré donc notre fichier. Donc il s'appelle donc 4. Voilà, il est déjà il est déjà donc sous donc 3W. Donc pour l'exécuter, il suffit d'aller donc dans votre navigateur. Et vous pouvez tout simplement donc taper donc localhost deux points. Donc si vous n'avez pas changé de port directement donc slash et le nom de votre fichier. Si vous avez modifié le port comme je vous ai montré ça, donc vous devez taper donc le nouveau port slash le nom de votre fichier. Donc c'est associative table example. Donc c'est pas tout. Donc je vais mettre 4. Donc ça va être 4 et entrée. Et voilà, si tout est bon, donc je vais avoir donc les bonnes notes, le résultat demandé. Le résultat demandé, il est affiché. Essayez de tester. Emna, tu peux me partager ton écran, hein? Le temps que les autres testent. Ah, d'accord, monsieur. Mais essayez donc maintenant donc, de créer un tableau, des tableaux, un array of array. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je vais créer donc un tableau pour tous les groupes. Maintenant, on va considérer qu'on a 3 groupes. Et on va créer un tableau pour 3 groupes. Maintenant, comme on dit, deuxième année bis donc 2 ou deuxième année bis 1 ou deuxième année bis 3. Maintenant. Donc on va créer donc 3 groupes. Donc ça va être un array of array. Donc essayez de faire ça. Et essayez donc d'afficher quoi? Les valeurs de donc juste les clics, les valeurs de clics. On va essayer de faire donc, ce petit. Oui. وين monsieur تسمع اليوم؟ نسمع فيك يا اما. وي. ملانسي عندك انت ولا مازلت ما لانسيتش؟ نسيتو monsieur أما تخرج لي هذا يجي. ما انا اقرا لي ماهوش ليزيبل بالنسبه لي الميساج. Essaye de le lire. Impossible d'exécuter le code car MSVCR 110.dll est introuvable. La réinstallation du programme peut corriger ce problème. به هذه جتني انا بدي اول ما عملت الانستالاسيون حاول يا ديموزيل ترد اعمل لها ديزاين انستالاسيون وديزاين مسيو عملت له مرتين نفس الحكايه. ما يصيرش نعاودوها مع بعضنا تو في ساعه هيك روحك شويه. مسيو تنجم تصبوا دي ال هكا ويختم طول. شو ما تعمل؟ مسيو تنجم تصب هما في شيء ديال ناقص في السيرفيس نتاع. هاي صبتها قلب الكاميرات. هو تو يخدم لك هكا بالاخضر. اي حطه في السيرفيس سو سيستم 32. عمل له كوبي كولي. وين هذا نلقاه؟ برا السي برا على الاكزامبل على الوومب على الويندوز على الويندوز سيستم كذا سيستم وي سيستم 32. اعمل اس انزل اعمل كل فم اعمل تفسخ ناحية هذيك اعمل كنترول اس هبطها ما تفسخهاش ما عملت شيء مسكر وعاود حل الووم عاود لانسي معناها دو نوفو الووم
فما واحد أخرى لا سكر كل شيء وعاود حل. شو معناها سكر كل شيء؟ أنا مسكر كل شيء. سكر ماهيش السيستم محلول الكل السيرفيس. اورديناتورها معناها تعمل ريديماراج. لا سكر اللوكال هوست أنا محلول. هذي نسكرها كأن اكسسيبل. والواحدة فير نورمالمون تخدم. ديجا الوم تخدم. هذيك سكرها باهي. جرب بالله غادي اعمل بالبوتون أعمل ستوب دروا. سيرفيس. بالبوتون دروا. نسكرها. اي اعمل وي فان دوتاج والا بالبوتون دروا غادي يعطيك اكزيت زاد كيف سمار. كانت نحات. كيف أما تظهر خضرة. بالله جرب اعمل بالبوتون دروا غادي بالبوتون دروا. فمي. أنا خدمت لي والبوتون غوش انا مارشو باز هذا. انا جبت الميم ايرور وعاودت معناها ديزانستاليت مرتين بس عاودت. سامرشي مرتين ديزانستاليت وانستاليت وما. باهي بالله كي تكتب تقول لوكال هوست في النافيجاتور. جرب اكتب لوكال هوست في النافيجاتور. مش انا كي هبطت الفيشي هذاك الناقص ما خدمتليش، من بعد كي هبطت حاجه من الفيجوال ستوديو يا اخي خدمت، كنت حتى انا بعث لها لا تخدم. لا ولا تخدم. هو موركين لا هم الاول يخدم لها يا اخي. ما كانش تجيك هذه لوكال هوست هكايا لافيشاج. تجيني هذه. هذه من الاول هي تخدم لها. دونك مثلا معناها هنايا دونك عنده هو دي فيشي. باهي ادخل لي على الانستالاسيون تاع شو اسمه هو الوومب معناها وومب اس 64. لا في اكسبلوري تمشي الاكسبلوري. لا مش غادي اكسبلوري عادي معناها عادي. ولا الدوسي تدخل للدوسي دونك على السي دو بوان دونك وومب 64. امشي لي للفيشي 3 في عنده هو اسامي نتاع دي فيشي دو تيست معناها. دونك خذ اي واحد منهم مثلا اندكس بوان بي اتش بي مثل. لا اندكس بوان بي اتش بي تخرج لك هذيك بيد. شنو عنده اخر حاجه بي اتش بي اللي يجيب عندنا تيست شنو مثلا. جرب تيست ماي اس كيو ال بوان بي اتش بي. تو حاليا ارجع تو للنافيجاتور لوكال هوست سلاش تيست ماي اس كيو ال بوان بي اتش بي. اونتري العكس نوت تجيني فاوند. ولا صحيح؟ بلي لحظة لا اونتي سلاش لوكال هوست اونتي سلاش. هو كيف ذا جو كراي اكسبت سلاش ولا اونتي سلاش. اون سلاش بالال جي توش فوالا. شنو قال لك لنا سي بون هكا عطاك معناها سيرفر كذا اوكي كونيكسيون معناها يخدم اموره واضحه ويلي فونكسيونيل تو حاليا. اللي فونكسيونيل السي دو ريزودر معناها البروبليم فوتر كاميرات. قالت شنو ثم ان فيشي شنو يا ديموزيل الفيشي كي تو تيليشارجي. مسيو هبط دقيقه واحده. فيجوال سي بلس بلس ريديستريبيوتال شنو باكجز فور فيجوال ستوديو 2013. ترى بعثها لي كان تحب. ابعث لها اليوم. ابعث اليوم في الشات وتاخذ فوتر كاميرات دونك اليوم. باهي ميرسي. دونك ايساي دو فوار دونك سيت سوليسيون لا سينو الي فونكسيونيل تخدم على روحك معناها. سي بون وي ماشي داكور ميرسي. de rien. Est-ce que vous avez terminé donc la partie que j'ai demandé? Oui. Oui ou non? مازالت لي اخر جمله مسيو تنجم ترجع البارتاج. باهي ما كملتش كتبت باهي اوكي هاي رجع البورتال.
هكا votre camarade vient d'envoyer donc le lien تنجم معناها تيليشارجي معناها هذا شنو الدوا تيليشارجي حاجه من غادي جوست هو يخدم معناها يستحق معناها ان كومبوزون فيزوال سي بلس مخدوم بالفيزوال سي بلس بلس وهذاك سافو دير فيزوال ستوديو سي بلس بلس. Essayez de faire le lien qui a essayé de faire donc la partie que j'ai demandé. On veut donc au lieu d'avoir les informations d'une seule classe, donc on va afficher quoi? Les informations par exemple de plusieurs classes, d'une institution ou bien d'une université ou bien حاجة كما هيك. Oui. جو Oui. شوف بلا نسيت نسلك حاجة يعني بار يعني ذي تفضل تفضل. فما كل مرة نبدأ حل بي سي فما كل ما اس كيو ال يعني تحل في السي ام دي نبدأ حل بي سي تحل وحدها تحلك سي ام دي نتاع اس كيو ال راني كودك وحده ويتسكر بعد وحده كهو معناه يمشي بالسلام معناه فهمت شنو ديما هذيك كل ديما مرة نرجع تصير لك كل مرة. كل يوم كل ما نحل بي سي كل يوم تصير. ايوه الكود هذاك شنو هو مثلا شنو هو فيه اعمل لي امبريمي كروم وابعث لي الكود هذاك تو نقول لك شنو هو المشكل. هي راهي تصير يعني كيفاش نقول لك على غفلة يعني مش هيك لاني قلت لك لا نبدا بس نحل دو بي تون معناها سي ما تنجمش تعمل امبريمي كروم. اي هيك تصير في ساعة وتسكر وحدها يعني فهمت شنو نورمالمون هذيك مشي تعرف ملي صبيت اسمه ال اليوم اي ملي صبيت الوامب لا الفيجوال ستوديو ملي صبيت الفيجوال ستوديو ديما ولات تطلع. لا ما عندش علاقة بالفيجوال ستوديو ما يخدمش بالماي اس كيو ال اصلا من اساسها معناها الفيجوال ستوديو ما عندش علاقة بال معناها هذيك الماي اس كيو ال سكي يصير ستار وعندك انت سيرفيس عامله في الديماراج معناها تمشي تشوف لي سيرفيس اللي عندك في الديماراج معناها وقت اللي تتلانس الماكينه نتاعك شنو هو لي سيرفيس يبقى راهو عندك انت مثلا يعمل فيريفيكاسيون تاع اسكو ثم دي ميزاجور تاع الماي اس كيو ال ثم كذا تدولي ديزاكتيفي بروبابلمون سا دو اتر سا. باين ولا وجع من وفما المفروض كفست هكا معناها اسي دو اللينك زي مسيو اللينك في وي في السي شارب. المشكلة كل وي وقتها ذيالي ورا هيك كل وقتها يهبط اللينك وكل شيء رغم اللي يمشي يلوج عليه وما يلقاهوش. لوجت شيء ما حبيتش مسيو نفس الحكاية. معناها ما نجمش تهبطه اللينك يبدا موجود راهو انستاليه اما باش نريد كي باش ننسيريه ولكن معناها نعمل مثلا كي اجوتي معناها نوفيل ايليمون تحب ما تستعمله ما نلقاهوش. تلقاش موجود. لا ما باهي نلقاهوش. اون فا اسيي داجوتي معناها للريفيرونس اللينك كان نجمنا كان ما نجمناش كما كان بيتيتر تو ما نعملهاش البارتين تاع اللينك اصلا خاطر البارتين تاع اللينك ما كنتش تعملوها في الكور معناها مي الي تريز انتريسونت بور سو كي فول دونك بروغرامي اون سي شارب دونك سينو نعملوا معناها مود كونكتي ومود دي كونكتي وكهو كيما عملته في الكور اذا ثم كالكزان بور سو دونك ما تخدمش نجم نعملها دونك ما نعملهاش. وبالنسبه للناس اللي تحب تتعلم جي ديجا دي فيديو دونك على اليوتيوب معناها خدمتهم العام اللي فات دونك باللينك ils peuvent donc les visualiser ils vont donc معناها comprendre très très bien واضح ميرسي. de lien. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc vous avez tous testé et c'est bon, ça a marché? Oui. Ben, si on veut créer donc un tableau des tableaux, array of arrays, donc oui,
Et ça, c'est presque l'équivalent de l'exercice. Mais je prends donc les choses donc, un peu plus simples. Donc, l'exercice, juste, je fais les déclarations des fonctions, etc. Je vais parler un peu donc, des déclarations des fonctions. Donc, même, on peut, maintenant, donc, une fonction, donc si je vais donc créer un tableau des tableaux, donc voilà, donc je vais dire donc associatif. Array of arrays. Voilà, donc comment on va créer donc un tableau associatif? Oui. Qui a essayé de faire ça? حد ما حاول فيه سهل. Donc comment nous avons fait pour créer un premier tableau avec le mot-clé array, ما هيك ولا لا؟ Oui, monsieur. Vous y êtes monsieur juste donc à l'intérieur. Oui. monsieur حاولت فيها فور ايتش ما حبش تخدم. باهي ركز معي. Donc ça va être donc donc نعملوا للساعه كرياسيون بعد نمشوا للفور ايتش. Donc ça va être je vais l'appeler par exemple institution. Donc institution donc voilà égal à quoi? Égal donc c'est quoi? C'est un tableau. إذا array of quoi? Donc of array donc إذا je vais créer le premier array et كل array شو نعطيه clé هو بدا clé. هذا c'est presque ce qui est demandé donc dans l'exercice. Ce qui est demandé dans l'exercice donc c'est de faire quelque chose pareil. Où est-il l'exercice? Voilà. Donc ce qui est demandé dans l'exercice c'est ça. Donc c'est un array of array. Par exemple janvier je vais lui associer quoi? Un tableau contenant donc la liste de ces jours. Donc comment on va faire ça? Donc ça va être array et par exemple je vais dire group 1 voilà سميه deuxième année LFEJ كذا ولا etc. Donc ça c'est le premier groupe flèche ou le premier groupe donc chaque groupe ça va être quoi? هو بيده ça c'est un array. Donc ça va être array of et je vais faire la même chose. Je vais copier coller le premier pour gagner un peu de temps. Array of et par la suite donc ça va être quoi? Ça va être pareil pour les autres. Donc séparé par virgule donc j'ajoute les autres groupes. Donc ça peut être نعملها CTRL D c'est mieux. CTRL D ça va être tout simplement donc virgule ça c'est le deuxième array donc groupe 2 مثلا groupe 2 et je vais afficher quoi? Donc le name. Donc ça va être par exemple donc Salah Ali et par exemple Sarah. Voilà donc et des valeurs de moyenne je sais pas quoi donc 10.3 11.2 9.5 voilà donc et comme ça donc nous avons créé quoi? Donc un tableau contenant combien de d'arrays à l'intérieur? 2 arrays. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Est-ce que vous voyez les choses? Oui. C'est très bien. Donc, et par la suite, donc, si on veut afficher, par exemple, donc notre tableau, comment on va afficher notre tableau? Ça va être avec un for each. قبل لسه ما نمشي الفور ايتش هذه je vais vous montrer donc حاجتين. Donc إذا هات اللي هنايا مثلا supposons que je vais modifier la note par exemple de بشرى avant de l'afficher une autre fois. Donc معناها هنايا par exemple je vais dire the new mark of بشرى is et je vais afficher la nouvelle marque. Comment on peut modifier? Donc c'est via la clé kif. Donc ça va être $marque et entre les crochets je mets quoi? Donc le nom de l'étudiant et égal et j'affecte donc la valeur que je veux affecter. Par exemple on va dire donc on s'est trompé par exemple ici 16.1 par exemple. Donc c'est 16.1 16.1 et on va afficher donc la nouvelle marque. Ben, ça d'une part.
De notre part, donc si on veut afficher le tableau, il y a deux possibilités. Ça, c'est la première possibilité avec for each. Donc, إذن method. Et donc, second method. Donc, ça va être comment? Donc, si je vais afficher donc, un tableau, je peux utiliser printr. Donc, printr, et je passe entre parenthèses quoi? Donc, le nom de mon tableau, Marc. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Printr Marc. C'est bon? Ne pas mettre donc les parenthèses, etc. Voilà, كيف حتى كان حطيته ما بلغ. Donc, print Marc. C'est bon? Printr donc permet d'afficher quoi? D'afficher donc le tableau. Et elle va m'afficher le tableau comment? Ainsi. Donc ainsi كما مكتوب هنا clé valeur. Donc معناها on va faire l'exécution. نرجع juste لهنايا للنافيغاتور ونعمل actualisation. Donc إذا je retourne au niveau du navigateur et j'actualise. Vous voyez donc comment il m'a affiché donc le tableau. Ça معناها la nouvelle marque donc elle a été mise à jour. Et il m'a affiché le tableau comme j'ai l'ai spécifié. Donc, array, et voilà donc la valeur de la clé, flèche, la valeur de la marque. La valeur de la clé, flèche, la valeur de la marque, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Donc, printr permet d'afficher quoi? Donc, un tableau associatif. Donc, printr permet d'afficher donc un tableau associatif. Donc, revenons à notre code maintenant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Il me manque point virgule ici. شكون اللي سألني قال لي حاول وما عرفش يعمل معناها فوريتش؟ جاسم. ايه مسيو. دونك تو سهلت وي ونو يا جاسم. وي. Donc print R tout simplement donc ça va être print R tu peux faire ça print R pour afficher والا je peux afficher donc معناها انا ان donc معناها on va essayer de voir comment je peux afficher donc اذا هاد سنعملوها بالprint R donc for each et tout simplement donc je vais afficher quoi نعمل بال snippets donc les snippets voilà donc pour générer le code. Voilà, pour chaque variable, ma variable s'appelle quoi? S'appelle institution. Et donc, pour chaque donc, clé et donc valeur, donc je peux ici donc clé valeur et je peux مثلا juste je vais afficher quoi? هنا إذا باش نعمل بالطريقة هذه donc ça va être quoi? Donc معناها chaque value c'est quoi عندنا؟ chaque value est un array معناها نعمل هيك print r en principe print r $value print r $value donc ça c'est une possibilité ou même je crois حتى avec Anico ça doit marcher donc print r $value est-ce que vous y êtes? Et on va essayer de voir donc qu'est-ce que ça donne donc j'actualise et voilà donc juste ناقصني شنو اني نرجع للسطر وكاو donc لازم نرجع للسطر donc juste هنا نرجع للسطر بعد هذه donc echo donc bière la balise bière كيف في كل مرة بعد هذه donc je vais faire quoi echo la balise bière. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez écrit le code? Est-ce que c'est bon? تطلع شوية كهو فما جملة ناقصتني. كيف سامحني؟ تنجم تطلع شوية كهو فما جملة ناقصتني وي تفضل. بون نزيد نطلع؟ أي زيد مسيو نجم نعاود نعمل فوريتش على الفاليو. يعطيك الصحة فوالا هذه لازم زي ميثود وي على الفاليو يعطيك صح صحيح. المشكلة عملتها هكايا. باهي هاي تحب تبارطاجي لي الإكران تاعك جوست تكمل فوتر كاميرات الكود ومن بعد تو نشوف. تعمل فور ايتش على فاليو خاطر الفاليو هي بدا شنو؟ الفاليو هي اري ما هيك ولا لا؟ اي
الفاليو اري دونك ان اوتر فور ايتش دونك على الفاليو ولا دونك تلك معناها الفاريابل هي الفاليو واز وسميهم ان اوتر نوم باغ اكزومبل اكس واي. نجم نحط برينتير على الكل. سامحني برنت ار تنجم تعمل برنت ار على الكل مش غلط زاد نجم جو بي فير سا. ها هي نجي لهنايا دونك نجم نعمل هذه كنترول دي وي ونجم لهنا باغ اكزومبل نقول ايكو دونك ليست اوف تنجم تعمل لك الباليز بيرو بتجي يعني منظمة، خاطر كي تعملها كيك يبدا التابلو كبير تجيك فيه ستار واحد، تحط لها بيرو تجيك في شنو الباليز شنو الباليز اسمها؟ البري فورماتيك الباراجراف فورماتي ولا مدري شنو بي ار او هكا بي ار او كيفاش ما نعرفش الباليز نجي لكم ني با انا في الاتش تي ام ال راني معناها مانيش لحظة مشيت انا ابعثها تكتب لي سباس مثلا يخليهم لك، خاطر في الاتش تي ام ال كي تعمل مثلا باليس بي عاديه وتخلي دي سباس ما يحسبهمش. فهمتك. تحط البي رو مثلا تعمل دي سباس برشا ولا تعمل روتور لا ليني يولي يحسبهم معناها. باهي هذا اونكا انا باش نفشيهم في باراجراف، انا مانيش قاعد نعمل فيهم في باراجراف حاليا. دونك ليست اوف ستودنت اي جو سوي اون تران دونك دافيشي معناها لي زانفورماسيون عادي من المفروض ما يسالش معناها ابعثها لي سيت باليز لا دونك فوالا دونك جو ريتورن باهي جوست ان انستون دونك اي باغ اكزومبل دونك جو بو افيشي ميم فوالا برينت ار اي تو مون تابلو دونك انستيتيوشن كتبتها institution. Voilà, donc, et je peux faire ça. Donc, est-ce que vous avez terminé le code? Est-ce que vous avez terminé le code, oui ou non? votre caméra شو اسم الباليز اللي بعثها لي؟ معناها هذه شنو؟ كل مرة نحب نعمل باراجراف ولا في أي بلاصة نجم نحط؟ المسيو هذيك تحطها قبل ما تعمل افشاج تاع التابلو قبل البرينتير. هذا اذا عندي معناها هنايا تحب تقول معناها هنايا مثلا هنا نولي في بلاصه البيار هذه نعمل بيارو اي غادي هيك بيرو غاديك وتسكرها في بلاصه البيار الاخرانيه معناها هنا نولي نسكر هكا معناها لا نسكرها وحدها عاد ولازم نسكرها وحدها باش خاطر سكرها وحدها. دونك ايكو voilà bien donc et revenons est-ce que c'est bon vous avez terminé le code oui ou non? باهي دونك جو ريفيان نجم نبعث لكم الكود بالنسبه للناس اللي ما يكملوش خاطر ما لوريزمون ما عادش عندي وقت لابد ان نتعدوا للسيونس الثانيه ديجا حنايا في السيونس الثانيه في السي شارب عندنا شويه وقت بالمره تاع حكايه فارغه اصلا حكايه فارغه اصلا معناها 7 سيونس ولا 6 سيونس في الموديول كيما السي شارب حكايه فارغه اصلا. كنت راهو معناها الخدمه اللي كنت نخدم فيها العام اللي فات دونك بارابور لا علاقه اصلا دونك معناها حكايه فارغه ساعه ونص هذه بركنزان فهمت انا اللي عملها دونك كومون il pense. Donc voilà et on va revenir juste à notre navigateur et on va essayer de voir la visualisation. Donc عندي مشكله اللي هي وين au niveau de la ligne 29 نسيت point virgule donc اذا la ligne 29 ligne 29 j'ai oublié un point virgule ici. Voilà donc vous voyez donc j'obtiens donc le bon oui تطلع ازين برشا oui donc اذا جروب 1 جروب 2 etc oui مزيانه برشا donc خير بالبيير que votre camarade donc vient de me dire. Sinon vous voyez donc هكا il m'affiche donc chaque array donc اذا معناها avec un for each والا avec un tel array. C'est bon? Est-ce que vous voyez les choses ou non? سي جو في رياليزي انا فشاش كيما عملتها من بكري وحدي معناها هيك ستودنت نيم دو بوان لا فالور والستودنت مارك دو بوان لا فالور يسوفي دو فير كوا نولي هنايا شنو او نيفو دو سو فور ايتش جو كوبي لو ميم فور ايتش نفس الفور ايتش هذيك اللي عملناها من بكري نعمل لها كوبي كلي هذه بيدها تو ترسى كنترول سي اي باهي جي ديبليكي صح خلينا نعمل ديبليكاسيون تاع هذا باش معناها تبقى الخدمه هي بيدها دونك فوالا contrôle D. Donc, et ça va être
for each. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça va être, je vais afficher, donc le tableau, mon tableau, c'est pas marque, c'est quoi mon tableau? C'est, quel est le tableau à chaque fois? institution. في دونك هذا التابلو الكبير نتاعي، وكل مره التابلو نتاعي شنو اسمه؟ ما هي هذه كلي وهذه فاليو، هكا ولا لا؟ كي فاليو، اذا هو شنو هو سي فاليو. دونك سوا تاتر دونك مون تابلو سي فاليو، دونك دولار فاليو. واضحه علاش فاليو ولا مش واضح؟ شكون ما فهميهاش؟ انستيتيوشن مقسم سو فورم دو كوا كي فلاش فاليو، كي فلاش فاليو. اذا دونك لهنايا هذه سي لا كلي، هي جروب 1 سي لا كلي. الفاليو سي كوا؟ سي تو سا array of et ça c'est value. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Voilà, donc je vais afficher ce value là. Donc ça va être for each. Et ça c'est x. Et ça c'est x value. Et je vais afficher quoi? Donc voilà, student name, كذا, donc marque. Et à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire? Donc lorsque je termine, je retourne. Donc là, je vais نزيد مثال معناها un affichage. Donc echo. Et je vais afficher quoi? Donc la valeur de qui? Donc ça va être donc echo. Donc nom de groupe, voilà groupe name. Groupe name. Name. Deux points. Donc et je peux donc retourner à la ligne BR. Et ça va être quoi? Donc juste je vais afficher comme name c'est quoi? Donc c'est $keys. Donc point. $key. Et voilà, et à chaque fois je vais afficher, donc réaliser l'affichage adéquat. Donc si je reviens à mon navigateur et j'actualise, voilà, donc vous voyez, donc j'obtiens quoi? Donc groupe name, groupe name شبه ما عطانيش nom de groupe. groupe 1 شبه جتني هنايا، كنا عملت انا البيير. Le bière c'est à la fin. Groupe name, donc concaténation, et à la fin, donc je vais faire quoi? Virgule bière. Voilà, donc en principe c'est ça. Non, ça double quote. Ça manque double quote. Voilà, donc si je reviens à mon navigateur et j'actualise, là عندي مشكلة في الليني 38 اللي هي شنو؟ عندك دبل كوت والفيرجول ماشي. عندي دبل كوت هنا هي ناقصة، وي عندي دبل كوت هنا، c'est bon. Donc j'actualise et voilà, vous voyez, donc je vois l'information groupe 1 et voilà donc les informations de groupe 1 et groupe 2 et les informations de groupe 2. Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur, c'est bon. Oui, monsieur. Ben, juste on va terminer donc avec si je veux afficher juste la liste des clés. معناها لي كلي برك مثلا نحب نعرف انا مثلا لي جروب اللي عندي باش نعرف كومون جو في فير لابيل. جو تيرمين افيك سا. دونك لا ليست دي كلي كومون جو بو لو فير. دونك اذا show keys list, la liste of keys. Donc comment je vais faire? Donc si je vais afficher donc la liste des clés, oui, il y a donc une variable prédéfinie. Oui, array keys. C'est très bien. Array keys, c'est exactement ça. Donc, il y a une variable donc, prédéfinie, array keys, qui va me donner, donc je le passe entre parenthèses, le nom du tableau associatif. Donc, elle va m'afficher quoi? La liste des clés. Par exemple, on va l'appliquer à l'institut. Donc, ça va être donc echo list of keys. Donc, BR. Je vais afficher donc la liste des clés. Donc pour afficher donc la liste des clés, donc ça va être quoi? Donc print r, نجم نعمل directement من غير la for each لحتى. Donc print r $. Donc mon tableau c'est quoi? C'est donc مش tableau. Donc نحب la variable donc array keys. Et de quel tableau? Donc c'est institute. Donc, lorsque je vais afficher donc ceci, je vais avoir en principe combien de keys? Deux keys, les hommes groupe 1 et groupe 2. Donc, si je reviens ici et j'actualise,
Vous voyez, donc je trouve quoi? Le premier, donc نعملها كيما معناها قال votre camarade c'est mieux, donc نزيدها لهنا هذه في بلاصة بيير نعملها عاودها لي بالله هي شنو؟ بي او ار كي بيرو بي ار او c'est quoi le P paragraphe ou le R ou le E c'est quoi? بريفورماتي Ah, préformatted, oui. Ben, oui. Donc, et écho. Et je ferme ma balise. Et voilà, donc en revenant donc, à mon exemple, les actualisés. Donc, je vais trouver quoi? Je vais trouver, voilà, donc la première clé, donc c'est groupe 1. La deuxième clé, c'est groupe 2. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà, je vous envoie donc le code et on passe. معناها نرتاحوا حتى 2 minutes ولا 3 minutes et puis on passe directement à donc معناها le temps على الاقل اللي نعمل انا الديماراج نتاع الفيزيوال ستوديو et ainsi de suite. Donc et puis on passe directement à notre à la séance suivante. Alors je vous envoie le code pour ceux donc qui n'ont pas tapé déjà le code. Je m'excuse que j'ai allé donc un peu vite à la fin. Vous voyez séance قصيره ياسر معناها. Allez donc on se voit dans un instant dans le deuxième pipi. C'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Ok.